अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हमारे आसपास अक्सर गलतफहमियों का शिकार होता है। वो है डिप्रेशन के मुतालिक मिथ्स। डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से लोगों की जिंदगियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, मगर इसके बारे में हमारी सोसाइटी में ऐसी सोचें हैं जो लोगों को मदद लेने से रोकती हैं और उन्हें तन्हा और मजबूर कर देती हैं। मेंटल हेल्थ का खराब होना या डिप्रेशन में होना सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर हम डिप्रेशन को गलत समझते रहेंगे तो ना सिर्फ डिप्रेस्ड लोगों का दुख बढ़ता जाएगा बल्कि उसके आसपास के लोग भी अफेक्ट होंगे और वो लोग मदद भी नहीं ले पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बस हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, या ये सुना होगा कि डिप्रेशन तो सिर्फ अटेंशन लेने का एक तरीका है। मगर क्या ये बातें सच हैं? आज हम इन मिसकंसेप्शंस का सच समझने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि जो जख्म नजर नहीं आते उन्हें समझने के लिए दिल और अकल का इस्तेमाल जरूरी है। जरा सोचिए कि एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, और अगर उसके पेरेंट्स उसकी सिचुएशन को समझने की बजाय उसे इररिस्पॉन्सिबल और वीक समझें तो उससे स्टूडेंट की कंडीशन और भी मुश्किल बन जाएगी। डिप्रेशन को मिसअंडरस्टूड करने से लोगों की लाइफ्स खराब हो जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वो अकेलापन महसूस करते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम इस टॉपिक के हवाले से अपनी सोच को दुरुस्त करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। समझना और मदद देना इंसानियत का असल हुस्न है। चलिए अब हम कॉमन मिथ्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनका रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम सच समझेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर सकेंगे और इससे हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को होता है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि सिर्फ कमजोर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हर शख्स, चाहे वो मेंटली स्ट्रांग हो, सक्सेसफुल हो या कॉन्फिडेंट हो, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन किसी के इमोशनल स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करता। अब एक प्रोफेशनल एथलीट जो दुनिया भर के मेडल्स जीत चुका हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे स्ट्रेस, ट्रॉमा और जेनेटिक फैक्टर्स। अब जैसे एक हाउसवाइफ जो अपना घर संभालती है और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती है, वो भी अंदर ही अंदर डिप्रेशन फेस कर रही हो सकती है। अंदर का दुख हमेशा अक्सर उन लोगों को होता है जो सबके सामने हमेशा हंसते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे मिथ पे, जो है कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी है। लोग समझते हैं कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी है, लेकिन असल में डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो उदासी के अलावा और भी सिम्टम्स लेकर आता है, जैसे एनर्जी का कम होना, इंटरेस्ट का खत्म होना, नींद का डिस्टर्ब होना और सेल्फ वर्थ का भी कम होना। अब एक शख्स जो हमेशा से एनर्जेटिक और आउटगोइंग था, अचानक से वो लोगों को मिलना खत्म कर देता है और ज्यादा वक्त बेड पर गुजारने लगता है, तो वो भी डिप्रेशन में हो सकता है। याद रखें कि हमेशा हंसते चेहरे के पीछे बहुत सी कहानियां छुपी हो सकती हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे मिथ के ऊपर, जो है डिप्रेशन का इलाज नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि डिप्रेशन का इलाज मौजूद नहीं है। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है। थेरेपी, काउंसलिंग और मेडिटेशन से लोग डिप्रेशन से सक्सेसफुली डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग शर्म की वजह से मदद लेने से डरते हैं। अब एक स्टूडेंट जो एकेडमिक प्रेशर की वजह से डिप्रेशन फेस कर रहा है, एक थेरेपिस्ट की मदद से वो अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर बना सकता है। याद रखें कि इलाज का पहला कदम है अपने मर्ज को तस्लीम करना। अब हम आते हैं अपने फोर्थ मिथ के ऊपर, जो है डिप्रेशन सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है। हर केस पे डिप्रेशन का इलाज दवाइयों पर डिपेंड नहीं करता। थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इफेक्ट करता है। हर शख्स के लिए ट्रीटमेंट का प्रोसेस अलग हो सकता है।
اب ایک شخص اگر مائلڈ ڈپریشن کا شکار ہے، ریگولر ایکسرسائز اور میڈیٹیشن سے خود کو امپروو کر سکتا ہے۔ ایک فیملی کا ایموشنل سپورٹ کسی پیشنٹ کی ریکوری کے لیے دعائیوں سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5th myth کے اوپر، جو ہے کہ ڈپریشن کا مطلب ہے آپ زندگی سے ہی ہار گئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈپریشن فیس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں فیل ہو چکا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ ڈپریشن ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، کوئی پرسنل فیلئر نہیں۔ اب اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ایگزامز کے پریشر کی وجہ سے ڈپریشن فیس کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان عقل مند نہیں ہے۔ دکھ کا مطلب زندگی کی ہار نہیں بلکہ ایک نیا سبق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 6th myth کے اوپر، جو ہے کہ ڈپریشن صرف ایڈلٹس کو ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ڈپریشن صرف ایڈلٹس کو ہوتا ہے۔ بچے اور ٹین ایجرز بھی ڈپریشن کو فیس کر سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کا دکھ موسٹ آف دا ٹائم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک بچہ جو فیملی پرابلمز کی وجہ سے سٹریس میں ہے اور اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے تو یہ چینج آف بیہیویئر ڈپریشن کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 7th myth کے اوپر، جو ہے اگر ڈپریشن ہے تو آپ کو ہر وقت سیڈ ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ڈپریشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اداس ہی رہیں۔ کبھی کبھی ڈپریس لوگ ہنستے بھی ہیں اور سوشل بھی دکھتے ہیں، مگر اندر سے وہ دکھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کا ایک دوست جو ہر پارٹی میں سب سے ہنس ہنس کر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ شاید جب گھر جائے تو اکیلے ڈپریشن محسوس کر رہا ہو۔ تو ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کی ہیں کچھ ایسی باتیں جو اکثر لوگ ڈپریشن کے متعلق غلط سوچتے ہیں۔ وہ نہ صرف لوگوں کی مینٹل ہیلتھ سمجھنے میں رکاوٹ ہیں بلکہ انہیں مدد لینے سے بھی روکتی ہیں۔ یہ myths اتنے خطرناک اس لیے ہیں کیونکہ یہ ڈپریسڈ انسان کو تنہا کر دیتی ہیں اور ان کے دکھ کو مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ڈپریشن ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کا سٹرگل الگ ہے اور ہر انسان کی کہانی کے پیچھے ایک جذبات بھری دنیا ہوتی ہے۔ ایک فیمس کوٹیشن ہے کہ انسان کا اصل دکھ وہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کے دل کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان myths کو توڑنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آس پاس ان لوگوں کی مدد کریں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اویئرنیس کو کریٹ کریں اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم سب ایک بہتر اور سمجھدار سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ہم ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان سب myths کو دور کریں۔ ہر شخص کا دکھ حقیقی ہوتا ہے اور ہمیں اس دکھ کو سمجھنے اور رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی روشنی بھی اسے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ باتیں آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہوں گی اور آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔